тантанаҳои идона ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дирӯз дар ҳамаи гӯшаву канори мамлакат бо шаҳомати хоса оғоз ёфтанд. Аз ҷумла дар марказҳои маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ бо ҷалби қисму воҳидҳои низомии қувваҳои мусаллаҳ, ҷузъу таомҳои сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар ва ҳайати захираҳои сафарбарӣ, парадҳои ҳарбӣ доир шуд. Гузориш аз вилояти Суғд. дар хиёбони ба номи Раҳмон Набиеви маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд низ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд баргузор гардидани паради ҳарбӣ омодагии хуб диданд. дар паради ҳарбӣ беш аз 10 000 нафар афсарону сарбозони гарнизони Суғд ва гвардияи миллӣ, қисмҳои ҳарбӣ, воҳидҳои таъйиноти махсус, қушунҳои сарҳадиву хушкигард ва курсантони муассисаҳои таълимии ҳарбӣ иштирок хоҳанд кард. дар чорабинии паради ҳарбии вилояти Суғд муовини якуми сарвазири мамлакат Давлатали Саид иштирок намуд ва аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кулли афсарону сарбозонро ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик кард. гуфта шуд, ки ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ барои фароҳамсозии шароит ба хизматчиёни ҳарбӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ намуд ва афсарону сарбозон дар солҳои душвори мухолифати дохилӣ ва шиддат гирифтани вазъи минтақаву ҷаҳон қарзи ватандории хешро садоқатмандона иҷро намуда, дар роҳи ба эътидол овардани вазъият, таъмини сулҳу субот ва безарар гардондани гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ рисолати фарзандиву шаҳрвандии худро ба таври шоиста адо карданд. дар шароити ниҳоят ҳассоси минтақа ва ҷаҳон ҳифзи амнияти миллӣ, фазои оромии сиёсиву ҷамъиятӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва сарҷамъии миллат барои давлатдории тоҷикон аҳамияти аввалин дараҷа ва сарнавиштсоз дошта, он аз ҳар хизматчии давлатӣ зиракии сиёсӣ талаб менамояд. ин аст, ки дар гузашти ҳарбӣ дар баробари сарбозони афсарони шуҷои ватан ҳамзамон бонувоне, ки дар сохторҳои қудратӣ адои вазифа менамоянд, бо ҳисси баланди ватандорӣ иштирок намуданд. вобаста ба авзои кунунии минтақа ва ҷаҳон таъкид шуд, ки ҳифзи сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо ба амнияти кишвари мо, балки дар таъмини бехатарии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва гузашта аз ин иттиҳоди Аврупо аҳамияти махсус дорад. ҳифзи сарҳади давлатӣ аз ҳар хизматчии давлатӣ, афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ, ки дар сарҳади давлатӣ қарор доранд, ҳушёриву зиракии доимӣ ва масъулияти баланду омодабошии ҳамешагӣ тақозо менамояд. дар паради низомии ҳайати шахсии сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят, захираҳои сафарбарӣ, афсарону сарбозони гарнизони Суғд ҷараён гирифта, дар он афсарону сарбозони гвардияи миллӣ, қисмҳои ҳарбӣ, воҳидҳои таъйиноти махсус, қушунҳои сарҳадиву хушкигард, курсантони муассисаҳои таълимии ҳарбӣ, мақомоти корҳои дохилӣ, суд ва прокуратура, раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, хадамоти иҷро, гумрук, андоз, ҳайати захираҳои сафарбарӣ ва дигар сохторҳои қудратӣ иштирок намуданд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҳам ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон паради ҳарбӣ баргузор гардид. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо ҷалби қисму воҳидҳои низомии қувваҳои мусаллаҳ, ҷузъу таомҳои сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳайати захираҳои сафарбарӣ, парадҳои ҳарбӣ доир шуданд, ки маҷмуан шумораи онҳо зиёда аз 53 000 нафарро ташкил дод. тафсилот дар ин хусус. дар дораи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи восеъ паради ҳарбӣ дар сатҳи баланди омодагиҳо доир карда шуд. дар қисмати расмии ин чорабинӣ бо шукӯҳ бо ҳузури намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири молияи Тоҷикистон ва ҳузури собиқадорони меҳнат ва иштирокдорони ҳамоиш, раиси ноҳияи восеъ ҳозирин ва сокинони ноҳияро бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуданд. дар маърузаи раиси ноҳияи восеъ музаффариятҳое, ки дар ин давра дар соҳаҳои ҳаёти иқтисодии иҷтимоӣ ба даст оварда шуданд, қайд карда шуданд. бо анҷоми маърузаи расмӣ сипас дар муҳити идона паради ҳарбӣ шурӯъ гардид. фармондеҳи паради ҳарбиро комиссари ҳарбии ноҳияи восеъ ба уҳда дорад. ба майдон байрақи ҷангӣ ворид шуда нахуст афсарону сарбозони қисми низомӣ 13483 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаранд. дар саф
کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ناحیه واسه میباشند. نهاد مذکور از ساختارهای مهم قدرتی کشور محسوب یافته در حفظ ترتیبات جمعیتی و امن و ثبات نقش کلان دارند. در پرد حربی اعضایان تشکیلات‌های جمعیتی فرانت خلقی، حامیان وطن، اتحاد جنگاوران بشردوست از میدان گذشتند. این دسته‌ها ذخیره‌های ناحیوی مدافعه حدودی از جماعت دهات خدایو رجبوف و دیگر جماعت‌های دهات ناحیه میباشند. این قسمت پرد حربی باشد. با گذشت نقلیات حربی، ماشین‌های حربی تسمه‌چرخ و گیرچرخ اقتدار مدافعوی کشور را نشان می‌دهند. ساکنان ناحیه خوالینگ با شکرگزاری از صاحب استقلالی و صلح و ثبات سرتاسری کشور بهر اشتراک در پرد حربی به خیابان مرکزی ناحیه حاضر گردیدند. در این چاره‌بینی که بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است، بیش از 1000 نفر کارمندان کسب و کار گوناگون به هم آمدند. بعد صدای سرود ملی کمیسر حربی ناحیه از آمادگی برای گذشت نظامی در نزد رئیس ناحیه گزارش داد. ضمن برآمد خویش به این مناسبت رئیس ناحیه حاضران و در شخص آنها مردم ناحیه را با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تهنیت گفت. ابراز داشت که دوام این سالها کشور ما رو به ترقی نهاده، تمام ساحه‌های خوجگی خلق مملکت رشد کرد. فقط در ناحیه خوالینگ دوام 3 سال اخیر بیش از 330 انشاءات تعییناتی گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده شدند که صدها جایهای نوی کاری برای ساکنان مهیا گردیده است. مرکز ناحیه نیز با بنیاد میدان پرچم و نشان دولتی، بناهای معموری و مدنی و خدمت رسانی به کلی تغییر یافت که این همه از فیض استقلالیت و سیاست امروزه دولت و حکومت و پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان منشأ گرفته است. ما رو میباید این همه دستاوردها را حفظ نماییم و برای باز هم آباد و زیبا نمودن وطن عزیزمان در اطراف رهبریت عالی کشور به هم آمده برای نسل‌های آینده دولت مستقل و پراقتدار باقی گذاریم. با فرمان کمیسر پرد حربی را هیئت شخصی کارمندان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خوالینگ آغاز نمودند. گفته شد که کارمندان نهاد مذکور از روزهای اول صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان بهر جاری نمودن ترتیبات جمعیتی و پیشگیری از خروج گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی در داخل کشور سهم مناسب گذاشتند. پیش از آغاز پرد حربی در ناحیه بلندکوی شمسدین شاهین ولایت ختلان، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و رئیس ناحیه شمسدین شاهین از دستاورد و پیشروی‌های ساکنان با افتخار و سرفرازی یادآور شده تاکید داشت که امروز قوه‌های مسلح کشور عزیزمان چون فرزند دوران صاحب استقلال تاجیکستان به تکیه‌گاه اساسی دولت و سپر با اعتماد وطن تبدیل یافته، مرز و بوم و یکپارچگی میهن عزیزمان را صادقانه محافظت می‌نماید. واقعاً هم بعد نائل گردیدن به استقلالیت کامل دولتی که در آن لحظه ها جمهوری در زیر گرداب جنگی تحمیلی قرار داشت و ناباوری مردم به آینده درخشان تاجیکستان زیاد بود، محض با تلاش و جانبازی های فرزند ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ارتش ملی تأسیس یافت که آن در تشکیل حکومت کنستیتوسیونی تامین امنیت و ثبات سرتاسری نقشی حل کننده بازید. اشتراکداران پرد حربی به شرف سنه همایون جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سفارسته یکایک با افتخار و سرفرازی و حس بلند شهروندی آمادگی خود را برای حفظ مرز و بوم تاجیکستان ثابت ساختند. سپس پرد حربی ساکنان ناحیه بلندکوی شمسدین شاهین را اسکران و افسران قسم‌های حربی، کمیسریت حربی، شعبه وزارت کارهای داخلی، سابقه‌داران ساخت کنستیتوسیونی، جنگاوران بین‌الملل، کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و اشتراکچیان صدمه چرنوبل آغاز بخشیدند. بعداً هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری از حساب آموزگاران و کارمندان ریاست معارف، ریاست مالیه ناحیه شمسدین شاهین، بیمارخانه مرکزی، مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتری، جوانان و ورزشکاران و همچنین ولنتیوران، اینچنین در این برابر ساکنان جماعت دهات قدم زنان صداقت به وطن آزاد و آباد خویش داشته و آماده بودن به حمایت هر یک وجب خاک پاک مقدس تاجیکستانی عزیز را ثابت ساختند. باعث سرفرازی است که در پرد حربی همزمان دختران و جوانزنان تشکیلات و مؤسسه‌های معارف و طب، خدمترسان و فرهنگ و ورزش نیز با سر و لباس نظامی قدم زده از آمادگی خویش جهت حفظ و حمایت هر یک ذره خاک مقدس وطن و ارزش‌های استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در ادامه پرد حربی همزمان تکنیک‌های حربی کنانیده شده گروهی از پروران قسم نظامی ناحیه شمسدین شاهین از پرد حربی گذشتند.
бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид ки манзури шумо гардонидем. Тансияту хонобод бошед.